अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, इस वक्त शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। सऊदी अरब में उनका दौरा चल रहा है। बिन सलमान से मुलाकात भी हुई। बड़ी सारी खबरें चली कि शहबाज शरीफ साहब को जैसी इज्जत मिली है ऐसी किसी को इज्जत नहीं मिली। बड़ा प्रोटोकॉल हुआ, जो मोहम्मद बिन सलमान है पार्किंग में खुद लेने आए, फिर गार्ड ऑफ ऑनर दिया, और ये सारी खबरें आपकी नजरों से सामने से गुजर चुकी हैं। मैं आपके सामने असल हकीकत रखने जा रहा हूं। एक तरफ ये इज्जत मिल रही है, ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान जो भी है, अब किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म करें, शहबाज शरीफ पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदे की हैसियत से वहां पर गए हैं, तो वो जो इज्जत मिल रही है असल में वो पाकिस्तानी अवाम की इज्जत है। लेकिन इस पूरे सिचुएशन के अंदर और पूरे एपिसोड के अंदर नाज़रीन किराम एक बड़ा खूबसूरत टर्न आया है, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए यू टर्न आया, जिससे हालात 180 पे तब्दील हो गए हैं। अरब मीडिया ने शहबाज शरीफ साहब को अवाम यानी कि पाकिस्तानी अवाम का हकीकी नुमाइंदा मानने से इनकार कर दिया है। अरब मीडिया जो खबरें चला रहा है वो खबरें ये चला रहा है कि इमरान खान असल में पाकिस्तानी अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं, और इससे सिचुएशन ऑल टुगेदर तब्दील हो चुकी है। अब एक तरफ मतलब आप शायद यकीन कीजिएगा कि इतनी शदीद बेइज्जती शायद आज तक किसी रिप्रेजेंटेटिव की नहीं हुई है जितनी इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट की वहां पर हो रही है। मैं आपके सामने जो रखने जा रहा हूं, मैं ऐसा नहीं है कि किसी आम अखबार से लिखा हुआ आर्टिकल या कोई इस तरह का कोई पीस ऑफ न्यूज़ आपके सामने रखकर जो है वो इस बयानियों को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन किराम, मैं अरब जो अखबारें हैं उनमें से सबसे बड़ी अखबार को रेफरेंस के तौर पे आपके सामने रखने वाला हूं, और उसके पूरे सबूत हैं मेरे पास। 7 पॉइंट्स, तकरीबन ये 7 पॉइंट्स उठाए हैं, मैं वो 7 पॉइंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये 7 पॉइंट्स उठाए हैं इस वक्त गल्फ न्यूज़ ने। गल्फ न्यूज़ नाज़रीन किराम तमाम बड़ी अखबारों में से एक बड़ी अखबार या न्यूज़ वेबसाइट और ऑनलाइन न्यूज़ प्रोवाइडर है, जिससे जो अरब दुनिया है वो उन्हें ऐसे जो है ना वो यहां से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो गल्फ न्यूज़ ने उधेड़ के रख दिया है। ओपिनियंस में एक आर्टिकल छपा, जिस आर्टिकल में ये लिखा गया है गल्फ में, इमरान खान रिफ्लेक्ट्स द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और इसके बाद उन्होंने अपनी कहानी बयान करना शुरू की। 7 पॉइंट्स हैं। मेरे ख्याल से कोई इतना अच्छा शायद यहां भी किसी ने ना लिखा हो जितना अच्छा ये गल्फ न्यूज़ ने लिखा है। शायद आप हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने क्या क्या लिखा, और मैं सबूतों के साथ तमाम जो स्क्रीनशॉट्स है इस अखबार के वो सामने भी रखने जाता हूं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी सिलेक्टेड, पहला पॉइंट सिलेक्टेड का उन्होंने उठाया। गल्फ न्यूज़ ने लिखती है, आयरॉनिकली ये जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, इंपोर्टेड का लफ्ज़ खैर उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, ये जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट है या वो लोग जो कि इमरान खान को सिलेक्टेड कहते रहे और इस पूरी असेंबली को सिलेक्टेड कहते रहे, वो कहते हैं कि जनाब हैरान कुन हद तक इसी असेंबली में इन्होंने आकर अपना हल्फ उठाया। यानी कि गल्फ न्यूज़ लिखती है, जो बादी नजर में बात समझ आ रही है, कि जिस असेंबली को सिलेक्टेड कह रहे थे उसी असेंबली से हल्फ उठा रहे थे। चाहिए तो ये था कि फिर उसको डिसॉल्व कर देते, लेकिन उसी असेंबली से इन्होंने हल्फ उठाया। सुनिए, ये पाकिस्तानी अखबार नहीं है। एक तरफ शहबाज शरीफ मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें कर रही हैं, दूसरी तरफ अरब मीडिया या अरब अखबारें अपने लोगों को क्या बता रही हैं, सुने जरा। दूसरा जनाबे वाला उन्होंने कहा, एक के बाद एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता जाएगा। दूसरा पॉइंट जो गल्फ न्यूज़ ने उठाया वो कहती है कि इकोनॉमी और कोविड और ये सारी चीजें जब इमरान खान बेहतर कर रहा था, बेहतर होना शुरू हो चुकी थी, चीजें बहुत अच्छी शुरू हो चुकी थी, तब ये लोग इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस वोट तब लिया गया है जब इमरान खान तमाम चीजों को दुरुस्त कर रहा था। ये कोई पाकिस्तानी अखबार नहीं, गल्फ न्यूज़ लिख रहा है, उसके साथ जो रेफरेंसेस हैं वो साथ में चलते हुए देख रहे हैं। तीसरा पॉइंट जो उन्होंने सबसे बड़ा उठाया, वो कहते हैं कि जनाब ये जो लोग, इमरान खान बात करता था चेंज की, लेकिन ये जो लोग हैं ये अवाम के हकीकी नुमाइंदे किस तरह से नहीं है, क्योंकि ये तमाम ओल्ड फेसेस। कहते हैं कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने या इन लोगों ने अवाम को पाकिस्तान की 1980 की दहाई की सियासत में डाल दिया है। 1980 1990 में इस तरह की सियासत होती थी, क्योंकि यही सारे पुराने चेहरे हैं जो सारा कुछ जो है वो कर रहे हैं। अब जनाब ये जो साजिश या मुदाखलत के ऊपर बात सुनिए कि गल्फ न्यूज़ क्या छाप रहा है। गल्फ न्यूज़ ने किस तरह से इस चीज को लिखा है। वो कहते हैं, नंबर 4 पे लिखते हैं कि इमरान खान साम्राज्यी ताकत और उनके लोकल फैसिलिटेटर्स को एक्सपोज करके उनके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। इस तरह वो ये साबित कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो लोग इस वक्त सऊदीया में बैठे हैं ये किस तरह से अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं,
اور کس طرح سے عمران خان اصل ہیرو ہے. وہ کہتے ہیں کہ سامراجی طاقتوں کو, امپریلسٹ جو قوتیں ہیں ان کو, اور ان کے فیسیلیٹیٹرز, لوکل فیسیلیٹیٹرز کو کس طرح سے عمران خان جو ہے وہ ایکسپوز کر رہے ہیں. پھر جناب والا وہ 5واں پوائنٹ دیتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو سٹیٹس کو, عمران خان کو اصل میں سٹیٹس کو توڑنے کی سزا مل رہی ہے. کرٹیسزم جو ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ یہ دوبارہ سٹیٹس کو انہوں نے بحال کر دیا ہے اس گورنمنٹ نے. اب جناب والا میں آپ کو کچھ چیزیں مزید بتانے جا رہا ہوں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا اتنا بولڈ لکھ سکتی ہیں عرب اخباریں. اور میں کسی عام اخبار کے اگین بات نہیں کر رہا ہوں, میں گلف نیوز کی بات کر رہا ہوں. گلف نیوز نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ اصل میں یہ جو سارا رول ہے, یعنی کہ یہ جو شہباز شریف رول ہے, یہ رانا رول کی ایک مثال دیتا ہے. اب رانا رول کیا تھا سنیے گا. نیپال میں انہوں نے, برٹشرز نے رانا رول قائم کر رکھا تھا. جب نیپال کو میں بڑی حد تک انفلوئنس کر گئے تھے انگریز, تو انگریزوں نے کیا کیا تھا, 1846 سے 1951 تک یہ رانا رول چلا ہے. تو انگریزوں نے اپنا وفادار ایک خاص قسم کا جو ایک خاندان تھا اس کو بٹھا دیا تھا ادھر, اور وہ خاص قسم کا جو وفادار خاندان ہے ناظرین کرام, وہ جو ہے اسی کے لوگ سلیکٹ ہوتے تھے, اسی کے لوگ عوام الیکٹ کرتے تھے الیکشن سے. تو یہ کہنے کو تو ایک ڈیموکریسی تھی, یہ کہنے کو تو ایک جمہوریت تھی, لیکن یہ ایسی جمہوریت تھی جس میں سے آپ نے صرف رانا خاندان کے لوگوں کو سلیکٹ یا الیکٹ کرنا ہوتا تھا. یہ رانا رول چلا ہے 1846 سے لے کر 1951 تک. یہ جو خلیج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, گلف نیوز نے ناظرین کرام شہباز شریف کی گورنمنٹ کو اسی رانا رول کے ساتھ کمپیئر کیا ہے. اس رانا رول کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کر رہے ہیں. اور میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پڑھنا چاہتا ہوں, کچھ پیراگرافز پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ اندازہ ہو جائے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ کس طرح سے یہ جو نو کانفیڈنس ووٹ کب ہے. وہ کہتے ہیں جناب, پاکستان پالیٹکس میکس unlikely bed flows the no confidence motion against IK came in with Pakistan allying economy. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کووڈ سے صورتحال بہتر ہو رہی تھی تو یہ ساری جو ہے وہ گیم ہوئی. اور یہاں پر ایک بہت خوبصورت انہوں نے ایک لائن لکھی ہے. وہ کہتے ہیں former PM plays politics like he played cricket where he was at the top of his game. کہ جو عمران خان ہے وہ اس طرح سے وہ سیاست کر رہے ہیں جیسے وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے, اور وہ جب کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو وہ ٹاپ پہ ہوا کرتے تھے, یعنی کہ عمران خان جو ہے وہ ٹاپ پہ جو ہے نا وہ ہمیشہ رہا کرتے تھے. تو اسی طرح سے انہوں نے جناب یہ ساری گیم کی. اب میں آپ کو یہ رانا رول کے اوپر جس طرح سے جو انہوں نے لکھا ہے نا, میں آپ کے سامنے ایک پیراگراف پڑھ کے سنا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں, relentlessly Khan has charged his opponents of creating a hereditary democracy since Rana rule in Nepal during 1846 and 1951, when the great champions of democracy, Great Britain, intervened to install the Rana family as hereditary prime ministers in Nepal. The grip only loosened when India became independent in 1947. تو انہوں نے لکھا کہ جناب یہ وہی رانا رول جو انہوں نے ایک خاص قسم کی ڈیموکریسی ہوتی تھی, وہ کہتے ہیں کہ اسی قسم کی یاد جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تازہ کر رہی ہے. تو یہ تو بھائی آپ کا خال ہے, یہ اس وقت جو ہے نا وہ آپ کے بارے میں جو ہے نا وہ عرب اخباریں, عرب میڈیا لکھ رہا ہے, عرب جو ہے نا وہ اس طرح سے آپ کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے. میرا نہیں خیال کسی بھی پرائم منسٹر کی کسی بھی عرب ملک کے دورے کے اوپر اتنی بے عزتی ہوئی ہو یا عرب میڈیا نے اس طرح کی چیزیں لکھی ہوں. ایک طرف انٹرنیشنلی آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں, لوکلی آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں, جبکہ آج عمران خان عوام میں نکل پڑے, لوگ جو ہے وہ جس طرح سے ان کے حق میں نعرے لگاتے رہے. یہ بس اپنے نصیب کی بھی بات ہوتی ہے, اور اپنے کام کی بھی, اور اپنے جو ہے نا وہ آپ نے جو ماضی میں کیا ہوتا ہے اس کی بھی جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مثال ہوتی ہے. سو دس اٹ فرام ٹوڈیز ایپیسوڈ. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو شیئر کریں, چینل سبسکرائب ضرور کریں, اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو زیادہ گروپس میں شیئر کریں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.